वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज। आज आम डिस्कसन करिबा 22 मई 2025 रो करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इंडियन कंपनी साइंड ए डील विथ स्पार्टन एलिवेट सिस्टम टू असेंबल सोनोबोयो सॉल्यूशंस फॉर द नेवी। इंडिया को कंपनी स्पार्टन सहित डील करिछि जे सोनोबोयो सॉल्यूशंस तैयारी करिया पे नेवी पई सोनोबोयो सॉल्यूशंस तैयारी करियार डील साइन करिछि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। सोनोबोयो को यूज कराई था एंटी सबमरीन वारफेयर रे यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच कंट्रीज पार्लियामेंट proposed a 5% tax on remittance sent abroad by non citizen। को कंट्री पार्लियामेंट प्रपोज करिछि जे 5% टैक्स पड़िबो जेतेबेले जने नॉन सिटीजन रिमिटेंस सेंड करिवो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल एर प्रपोजल ले ये मध्य रहिछि जे 5% टैक्स पड़िबो नॉन सिटीजन्स मानक ऊपर जदि से रिमिटेंस सेंड करिवे। ये टैक्स यूएस सिटीजन्स मानक ऊपर पड़िबो नाही, ये केवल नॉन सिटीजन्स मानक ऊपर पड़िबो। क्वेश्चन नंबर 3, who became the first infant to receive a personalized CRISPR based gene editing therapy in the US। किए से फर्स्ट इन्फेंट जे की पर्सनलाइज्ड CRISPR based gene editing therapy रिसीव करिछि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बेबी के जे मुल्डुन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच 8000 रन्स इन T20 क्रिकेट ड्यूरिंग IPL 2025। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, के एल राहुल। को इंडियन क्रिकेटर जे की फास्टेस्ट 8000 रन कवर करचंती इन T20 क्रिकेट फॉर्मेट रे। के एल राहुल आंसर हबो, के एल राहुल जे कि एही माइलस्टोन अचीव करचंती। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटन मैच थिला अरुण जेटली स्टेडियम रे, सेट इस माइलस्टोन अचीव करचंती। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया procured how many million metric tons of wheat by May 2025, surpassing last year's figure। इंडिया केते मिलियन मेट्रिक टन गहम गेन करिछि जे लास्ट ईयर अधिक ए वर्ष गहम प्रोडक्शन हेछि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 25.6, किंतु ए सीजन ने गवर्नमेंट टारगेट करथला 31.2 मिलियन मेट्रिक टन्स, आसेछि 25.6 मेट्रिक टन, जहाँ भी हुए प्रीवियस ईयर रु अधिक प्रोक्योरमेंट हेछि। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इंडियन स्टेट reported the highest wheat procurement surge as of May 2025। May 2025 सुधा इंडिया रो को स्टेट हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन करिछि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच रिनोल्ड इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट known for the steady state theory passed away on 21st May 2025। इंडिया रो को महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट जे की स्टेडी स्टेट थियोरी ପାଇଁ जनाशुना बसी स्टेडी स्टेट थियोरी देइचंती, एंकर देहांत हेतला, तांको ना कोन। ऑप्शन बी हिजिबो राइट आंसर, जयंत नर्लिकर। से जने महान साइंस कम्युनिकेटर एंड एजुकेटर थिले, जांकर 87 बयस रे देहत्याग हेइची। क्वेश्चन नंबर 8, which state government declared Sarapchu as India's largest conservation reserve। को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करिछि सारपचु होउछि इंडिया रो लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश, जोथरे एम रहिछि जे रेयर फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करियर प्रोजेक्ट रो एम रहिछि। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू सर्विस एक्ट फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। को स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करिछि जे राइट टू सर्विस एक्ट हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर पाई राइट टू सर्विस एक्ट इंट्रोड्यूस करिछि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ग्रुप ऑफ पीपल कैन नाउ सीज टू बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होल्डर्स एज पर रिसेंट रूल्स। को ग्रुप ऑफ पीपल बा को माने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सीज करि परिबे बा से चाहिले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हे परिबे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, माइनर्स रजिस्टर्ड अंडर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इंडियन स्टेट reassigned its 50 crore endangered species conservation fund
to a wildlife institute in May 2025. Indiaର କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ 50 କୋଟି endangered species conservation fund କୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାମିଲନାଡୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇ ଫଣ୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନ ବାନ୍ଦୁଲୁରକୁ ଏ ଫଣ୍ଡ ରିଆସାଇନ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ସେ ରେୟାର ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡାଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସର କନଜରଭେସନ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ହାବିଟାଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ ଦ 78th World Health Assembly held in Geneva in May 2025? 78ତମ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉଟା ଜେନେଭାରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ମେ 2025ରେ ତାର ଥିମ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଫର ହେଲ୍ଥ, ଯୋଉଟା ମେ 19 ଟୁ 27 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଆସେମ୍ବଲି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିବ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଲ୍ଥ କୋଅପରେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଥିଓଡର ଜାଭିୟର ହର୍ବସାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13, ହୁ ମେଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାଇ ୱିନିଂ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ମେ 2025? ଏ ମେ 2025ରେ କିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକର ପ୍ରାଇଜକୁ ଜିତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବାନୁ ମୁସ୍ତାକ, ଯିଏକି ଜଣେ ଅଥର, ଲୟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14, where did the Royal Swedish Academy of Science organize an Indian classical music program? କୋଉଠାରେ ରୟାଲ ସ୍ୱେଡିଶ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛି? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସ୍ୱେଡେନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15, ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସଡ ଦ ଇନ୍ଦିରା ସୌରାଗିରି ଜଳ ବିକାଶମ୍ ସ୍କିମ୍ ଫର ଟ୍ରାଇବାଲ ଫାର୍ମର୍ସ? ଟ୍ରାଇବାଲ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି ଇନ୍ଦିରା ସୌରାଗିରି ଜଳ ବିକାଶମ୍ ଯୋଜନା? ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଯାହାକୁ ସିଏମ୍ ରେବନାଥ ରେଡ୍ଡି ତାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଇରିଗେସନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଇରିଗେସନ ପାଇଁ ସୋଲାର ପାୱାର୍ଡ ବୋରୱେଲର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16, ହୁ ଲଞ୍ଚଡ ଦ ଦୀପଦର୍ପଣ ଅନ୍ନମିତ୍ର ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ନ ସହାୟତା ଆପ୍? କିଏ ଦୀପଦର୍ପଣ ଅନ୍ନମିତ୍ର ଅନ୍ନ ସହାୟତା ଆପ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ, ଯିଏକି ଫୁଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଆପ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପଦର୍ପଣ ଡିଫର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ ଅନ୍ନମିତ୍ର ଅନ୍ନ ସହାୟତା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପାଇଁ ଅନ୍ନମିତ୍ର ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ନ ସହାୟତା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସଲ ପାଇଁ ଅନ୍ନମିତ୍ର ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ନ ସହାୟତା ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17, ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟି ହଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଚ୍ ଗେମ୍ସ ଇନ୍ ମେ 2025? ଏଇ ମେ 2025ରେ କୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟି ହଷ୍ଟ କଲା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଚ୍ ଗେମ୍? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଡ୍ୟୁ। ଏହି ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଏ। ବିଚ୍ ଭଲିବଲ, ବିଚ୍ ଫୁଟବଲ ଆଣ୍ଡ ବିଚ୍ କବାଡି ରହିଛି। Question number 18, which Indian fort is among the top 5 that the British could never conquer? ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉ ଦୁର୍ଗ ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରି ପାରିନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଙ୍ଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ, ଯୋଉଟା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି କଙ୍ଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିନଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19, which day is celebrated as World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development? କୋଉ ଦିନକୁ ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଫର କଲଚରାଲ ଡାଇଭରସିଟି ଫର ଡାଇଲଗ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 21 ମେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20, ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଦ କପର ସିଟି? କୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କପର ସିଟି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଖେତ୍ରି, ରାଜସ୍ଥାନର ଖେତ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯିଏକି କପର ସିଟି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। କପର ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଖେତ୍ରି ଫେମସ। ଆଉ ଖେତ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତିକି ମେଜର କପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାର ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଖେତ୍ରି। ଏ ଥିଲା 22 ମେ 2025 ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ।